150. So kaning gusto. Gusto ha? 50 putos kanini ha. Tanglaro ni o tubo-tubo na diri na. BBC Tanglaro. Okay. Hi. Okay, Sulwake, pila? 2.5. Nalibang lagi niyo nanganak. Nanganak. Shout out sa itong mga butan nga nanay. Si nanay. Singalan na to nay. Wow, barangay Kagawa diri sa wow, ikaw ma'am. Ako si Jocelyn, Kagawa sa Okay. Miss Jocelyn. Si kanay si nanay. si Marcas. Iya madalag 149. So amon duhaon, mohangi me. Kay mo kilo mi ani, makilaw ba ni? Ay, kilaw. Okay, makilaw. Sige, salamat og mayong hapon kanyong tanan. Bye-bye. God bless you. Amping mo kanunay.